Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Un bel توحشتوني بزاف. Ça fait longtemps d'avance. Bon, نحبس le format تاع les animations parce que ça prend beaucoup de temps. Les derniers temps j'étais occupé. Donc je préfère la méthode هذه وين نقدر نهضر directement في la caméra ونوريكم en même temps des documents que j'ai trouvé intéressants. كاين une histoire les médias ما هضروش عليها كامل وهي c'est un brevet qui a été déposé par la marine américaine. هنقرا لكم le brevet. Pour ceux qui parlent pas anglais, je vais essayer de traduire شوية إذا قدرت. Donc on va voir tout ça. On a لكم تاني l'histoire d'un scientifique, une histoire bien particulière. Tout ça après le générique. Allez, à tout de suite. Salam alaikum les jeunes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ryan Theory. اليوم حنشوفوا هذا le brevet اللي حيعجبكم بزاف. Donc voilà le document. اسمه craft using an inertial mass reduction device. So it's actually a patent submitted by the United States Navy in 2016. So en 2016, le brevet a été déposé par l'inventeur Salvatore Pais. Donc on va vite fait le brevet. So it's a craft using an inertial mass reduction device comprises of an inner resonant cavity wall and an outer resonant cavity wall and microwave emitters, the electrically charged outer resonant cavity wall and the electrically insulated inner resonant cavity wall from a resonant cavity. Wow. That's a lot of cavities. The microwave emitters create high-frequency electromagnetic waves throughout the resonant cavity, causing the resonant cavity to vibrate in an accelerated mode and create a local polarized vacuum outside the outer resonant cavity wall. Donc le mot resonant cavity, تعاود tellement كتلفها لي. La première page, qui est une déclaration qui stipule que cette invention ne peut être utilisée que par le gouvernement américain. There's actually a disclaimer here, I'll just read it real quick. The invention described here may be manufactured and used by or for the government of the United States of America for governmental purposes without payment of any royalties thereon and therefore. So it's basically an EM drive. And for those who don't know what EM drive is, I'll just go over that really quick. So the EM drive, also called RF, resonant cavity thruster, is a proposed type of propulsion wherein you use a resonant cavity with electromagnetic pulses being generated inside of it. It says to be generated from intense microwave radiation and other radio frequencies. And combined with the resonant cavity, it can be tuned to resonate at a precise frequency. Okay, so the idea is that it would produce a thrust. But in the case of the so-called EM drive, it's actually the mass of the device that is getting reduced. Donc en gros, c'est une sorte de micro-ondes dans un cylindre. Bon, vous pouvez le télécharger comme le lien dans la description. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucun professeur au monde qui a compris le brevet, sauf l'armée américaine qui ne veut pas donner plus de détails. So there are four non-fundamental forces which control matter and therefore control energy. The four known forces are the strong nuclear force, the weak nuclear force, electromagnetic, and gravitational force. In this hierarchy of forces, the electromagnetic force is perfectly positioned to be able to manipulate the other three. Donc la force électromagnétique, elle est parfaitement positionnée pour contrôler les autres forces. Ça veut dire la force nucléaire forte et faible et la force de la gravité. So a stationary electric charge gives rise to an electrostatic field, while a moving charge generates both an electric and a magnetic field. Donc une charge qui ne se déplace pas, elle donne de l'électricité. Mais une charge qui se déplace, elle va donner de l'électricité et un champ magnétique. Hence, the electromagnetic field. Donc, le brevet il a été déposé en 2016. Il a été validé par l'Office des brevets en 2018. Par contre, il y a des vidéos, les films le personnel de la marine américaine, بعتوهم un réalisateur اسمه Jeremy Corbell. Ou voilà, c'est des formes triangulaires qui ont été filmées par un personnel hyper entraîné. Donc, ces gens ils très bien la différence بين un drone ولا بين زاواج ولا. Donc, إذا محيرين في شنو هذا l'objet وما تيراوش عليه, ça veut dire ما قدروش يدونتيفيوه. Il n'a pas pu être identifié. Pause. إذا كملتوا la vidéo حتى دوكا, ديروا un petit like, un petit commentaire, ça va beaucoup m'aider pour le référencement sur YouTube. Allez, on continue. Donc, nous voulons Bob Lazar. Bob Lazar, en 1988, c'était le premier qui a prononcé le mot Zone 51 en public. Alors, une chaîne de télé, qui s'appelle KLS TV, وهدر مع le journaliste George Knapp. Donc, il كان يخدم في le secteur 4 dans un endroit où اسمه Zone 51. اللي جاي في le Nevada, Groom Lake, عندك une base militaire ultra secrète. كان يروح لها بلافيون ويرقوا له عينيه يحطوه dans un bus. هو un groupe de scientifiques يديهم لتما. Apparemment, l'entrée est entre deux montagnes. Où l'accès, c'est un accès en sous-sol. Donc, c'est pas un immeuble, c'est des infrastructures souterraines. Donc, quand il كان يخدم تما دخلوه dans un hangar où نقدر يشوف un véhicule en forme de disque.
دونك لا ريزون علاش جابوه لداخل سي كانوا حابين يعاونهم هو ولو جروب دو ساينتيفيك الاخرين باش يديروا د لا ريترو انجينيوري سور لو موتور تاع الفييكول. وفات تعرفوا بلي ابخي لو موتور سي با ان موتور كيما نعرفوه حنايا، سي اون سورت دو سفير فيها ان توب خارج منها. دونك لا سفير هذيك اللي تي فات ا باز دان اليمون اللي سماوه ليليمون 115. À ce moment-là, le tableau périodique n'a qu'un qui existait l'élément 115. Il a été découvert en 2015. C'est le moscovium. Mais هو كان هضر على هذاك الوقت اللي يضحكوا عليه. دونك مور ما خرجوا هضر لارمي امريكان على نيه اللي كان يخدم عندها وزادوا جابوا له عفايس على الباسي تاعو بور لو ديكريديبيليزي. قال لك بلي ما قراش في ام اي تي وما خدمش عندنا. كي هذاك لو جورناليست جورج ناب راح دار لونكيت تاعو صاب اللي كاين صاب اسمه في اللابوراتوار تاع لوس الاموس اي عند اي جي ان جي. هذا لابوراتوار ما يقدروش يونغاجيو كي ما عندكش ان سارتان ميتريس في لو دومين. دونك فوالا حبيت نهضر لكم على هذا لو سوجي فيت في. اذا كاين دوت سوجي حابين نهضر عليهم خليو لي في لي كومونتير ومبعثكم دوت فيديو انكور بلوز انتريسونت. L'essentiel. C'était un plaisir. À la prochaine. Ciao. Le microphone en réalité, top.